जहां को हर डांगरा जिल पे जम हवा खान नेस खज दो डांगरा जिल जम दो बगी हुयुक कना एनते चिदा आसाम रेन सिरा मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा नवा कथाय घोषणा केदा जे आसाम रे डांगरा जिल जम दो माना गया। दिल्ली खन आसाम रेन सिरा मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा मी प्रेस मीट कथाय लय केदा जे आसाम रे नेस खन दो आसाम रे डांगरा जिल जम दो माना के कोआ एनते आसाम रे जजम दो बाय मनाव का कोआ जहाटा दो राजहुआ स्थान कना से बाजार रे होटल कना से पिकनिक रे से नोका मिमी गोटे बापला बिहे एमान करे डांगरा जिल दो टोटाली बंद केदा। आसाम रेन सिरा मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा नवा कथा लय केदा थोड़ा दिन लहा रे नुको असेंबली रे को पास लेदा जे मंदिर खन 5 किलोमीटर भितरी रे दो डांगरा जिल जम दो माना गे ताहे कना और हटिया बाजार करे हो डांगरा जिल अकरिन दो माना गे ताहे कना। मेनखान निया बार दो नवा कथा पुष्टते लय केदा जे आसाम रे दो नेस खन डांगरा जिल जम होटल रे पिकनिक रे से राजहुआ स्थान रे से हटिया बाजार करे डांगरा जिल जम दो टोटाले बंद केदा। बाय मेन कदा जे डांगरा जिल दो आलोपे जमा ओना कथा दो बाय मेन कदाय होटल रे बाजार रे से पिकनिक करे से बापला भांडान करे से राजहुआ जहाटा कमी कसनी रे ओना रे दो डांगरा जिल जम दो टोटाले बंद केदा। আজি আমাৰ কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত হল যে অসমৰ কোনো হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টত গো মাংস পৰিবেশন কৰা নহব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যি সামাজিক ফাংচন হয় কোনোবাই ধৰ্মীয় সভা পাতিলে কিবা পাতিলে যিবিলাক সামাজিক সভা হয় সেই সামাজিক সভাটো গো মাংস খাব পৰা নহব। যেটো এটা অভিযোগ আছিল যে কোনোবাই গো মাংস দি দিলে তাৰমানে পাব্লিকলি খালে এতিয়াৰ পৰা পাব্লিক কনজাম্পশন of beef has been totally prohibited from today. So in no restaurant, in no hotels and in no public places beef can be served. So eto amar jikhon act asile সেই actot ekhini ami notun provision logam aru moi bhabu je ei provision by ei ব্যবস্থায় amar jitu originally যে আমি অসমত ক্যাটল প্রহিবিশন করিব খুজো সেই ব্যবস্থাকো টনকিয়াল করিব আৰু ৰকিবুল হুসেন আৰু ভূপেন বৰাই যিখিনি বিচাৰি আছিল ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি সেইখিনি তো অলপ আগবাঢ়ি যাব। গতিকে আমি আশা কৰিম যে এই ব্যৱস্থা কংগ্ৰেছ দলে আমাক সমৰ্থন কৰিব তাক আমি আশা কৰিছো বা তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰক নকৰক দ্যাট ইজ देयर পলিটিক্যাল সিদ্ধান্ত but today our cabinet has decided to prohibit consumption of beef in public places including hotel and restaurant. যিকোনো এৰিয়াত আগতে আছিল মন্দিৰৰ 5 কিলোমিটাৰ এতিয়া হেতু আমি গুটে অসমলৈকে এক্সটেন্ড কৰি দিলো যে কোনো জায়গাতে এটো খাব নোৱাৰিব ইন পাব্লিক প্লেস হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেন্ট এখিনি আজি আমি प्रोहिबिट करार कारणे सिद्धांत ग्रहण करिलो। हमारे असम में हमें गो हत्या को निश्चित करने के लिए कानून लाया थे। ये 3 साल हो गया उससे हमें काफी सफलता हम मिला हूँ लेकिन अभी आगे जाके हम ये निर्णय किया हूँ कि असम में गो मांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में पब्लिक प्लेस में होटल में रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। तो ये हमारा जो हमने शुरू किया था 3 साल आगे इसको आज हम थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ा के लेके गया। नवा वीडियो से नवा खबर पसनावन सावसावते आसाम रे विरोधी दल रन को अडी आट प्रतिक्रिया को और
भारतीय जनता पार्टी रेन कोदो उनको तो को कुसी कना और नवा वीडियो पासनावेन साथ-साथे ऑल इंडिया रेगे अडी आठ चर्चा चलाव कना আসলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এই যে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিত বিজেপিয়ে গৰুৰ মাংস কাটি ভোজ দিছিলে মুছলমান মানুহক বিজেপিক ভোট দিবৰ কাৰণে বুলি যেটো অভিযোগ কৰিছিলে তাৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁলোকে বিজেপিয়ে গৰু মাংস কাটিছে বুলি কৈ অভিযোগ কৰাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে তো তাত আৰৰ কাৰণটো হ'ল এই যে গৰু হত্যা নিষিদ্ধ বুলি ক'লে ইয়াতে গৰুৰ দাম বাঢ়ি যাব গৰুৰ দাম বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব মানে গৰুৰ মাংসৰ দাম বাঢ়িব কাৰণ ব্লেকত বিক্ৰী কৰিব লাগিব আৰু মানে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত ব্লেকত কেনেকৈ কি বস্তু বিক্ৰী হয় এইটো কথাটো মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক এটা প্ৰমাণ দিলো যে জেলৰ ভিতৰতেই যদি ড্ৰাগছ বিক্ৰী হ'ব পাৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ হ'ব পাৰে গৰুৰ মাংস ব্লেকত বিক্ৰী হোৱা কি ডাঙৰ কথা গতিকে তেওঁলোকে গৰুৰ মাংস দাম বঢ়াব গৰুৰ মাংস বেপাৰীসকলে কাৰণ ব্লেকত বিক্ৰীব লাগিব ফলত গৰুটো দামত কিনিব লাগিব ফলত কি হ'ব গৰুৰ সিন্ডিকেটৰ মূল্যটো বাঢ়িব সিন্ডিকেট যিসকলে কৰে তেওঁলোকৰ দামটো বাঢ়িব মূল টাৰ্গেটটো তেওঁলোকৰ গৰুৰ সিন্ডিকেট কৰা তাৰ বাহিৰে আন একো নহয় মই যেটো বুজিছো মই যেটো বিশ্বাস কৰো গতিকে গৰুৰ মাংস নিষিদ্ধ হলে গৰুৰ মাংস খাবলৈ নেপাম বুলি যিসকলে উদ্বিগ্ন হৈ চিন্তা কৰিছে একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই এটা ৰাজনৈতিক কথাটো কওঁ ৰাজনৈতিক কথাটো হ'ল এক গৰু মাংস নিষিদ্ধ হোৱাৰ লগে লগে বিজেপিয়ে যে সংখ্যালঘুৰ ভোট পাম বুলি আশা কৰি আছে এইকেইদিন খুব নাচি বাগি মুছলমানৰ ওচৰলৈ গৈ আছে সেইটো মুদামৰি দুই যিসকলে বিজেপি এতিয়া আমাৰ দল বুলি কৈ নাচি নাচি বিজেপিক ভোট দিবলৈ যায় বা গৈছে বা যাব সেইসকলৰো বিজেপি গমনৰ ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ গ'ল বিজেপিৰ যিসকল সংখ্যালঘু মুছলমানৰ নেতাই বিজেপিত এমএলএ হ'ম বুলি ভাবিছে ইলেকশ্যন খেলিম বুলি ভাবিছে সেইসকলৰো মুদামৰি Assam Focus